Nous allons maintenant voir les modifications qui se produisent lors du passage du discours direct au discours indirect. إذا نشوفوا أشنو هما هاد لي شونجمون اللي كيطراو فاش كندوزو من le discours direct au discours indirect lorsque le verbe introducteur est passé et au passé. أما إلا كان le verbe introducteur au présent ما كيكون حتى شي شونجمون. إذا هنا غادي نشوفوا les modifications de temps. كيفاش كيتبدل هذاك لو طون ديال هذاك لو فيرب اللي كيكون انتر غيمي اللي كيكون داخل الخطاب. اذا في لو ديسكور ديريكت الا كان هذاك لو فيرب او بريزون دو لانديكاتيف ففي لو ديسكور انديريكت كيولي ان امبارفي. باغ اكزومبل tu peux me prêter ton stylo me demanda-t-il. اذا فينا هو لو فيرب انتروديكتور هو لو فيرب demander وهنا il est conjugué au passé me demanda-t-il. وهنا هذا لو فيرب pouvoir, il est au présent. Tu peux me prêter ton stylo. إذا شنو غنقول في le discours indirect غادي نقول هذا الكلام غادي نقوله بطريقة غير مباشرة. إذا غنقول هذا الخطاب المباشر غادي نقوله بطريقة غير مباشرة. شنو نقول؟ غنقول il me demanda si. إذا tu peux me prêter ton stylo. إذا هذا هو هذا الكونيكتور اللي غادي نستعملو هنا هو si. Il me demanda si je pouvais lui prêter mon stylo. إذا هنايا le verbe pouvoir هنا il est conjugué au présent هنا il est conjugué à l'imparfait. إذا غنشوفوا دابا نقطة أخرى. إلا كان هذاك لو فيرب entre اللي هو entre guillemets اللي هو في الخطاب إلا كان conjugué au passé composé ولا au passé simple. إذا فاش كندوزو le discours indirect on va le conjuguer on va le conjuguer au plus que parfait. إذا هنا par exemple هنا l'enfant a dit j'ai fini mes devoirs. L'enfant a dit j'ai fini mes devoirs. إذا هنا عندنا le verbe dire هو le verbe introducteur و il est conjugué au passé composé. إذا هو il est conjugué au passé. إذا هذا الباسي كومبوزي اللي كندويو عليه ماشي ديال لو فيرب انتروديكتور ديال لو فيرب اللي كيكون انتر غيمي. إذا هنا شنو عندنا اش عندنا من فيرب هنا انتر غيمي هو لو فيرب finir و il est conjugué au passé composé. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. إذا هنايا هنا il est conjugué au passé composé. هنا غادي ندوزو فاش نمشيو le discours indirect غادي on va le conjuguer au plus que parfait. L'enfant a dit qu'il avait fini ses devoirs. هاد le plus que parfait il est très simple. اشنو كنديروا ليه؟ كنشدوا غير هذيك هنا عندنا جي هنا يعني كما كتلاحظوا هنا عندنا le verbe avoir. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. إذا le verbe avoir إذا غادي هذاك غادي نكونجوغيه l'imparfait وغنخلي هذيك فيني قدامه. إذا l'enfant a dit qu'il avait fini ses devoirs. إذا نشوفوا دابا إلا كان هذاك لو فيرب اللي هو entre guillemets كان إلا كان هذاك لو فيرب اللي هو entre guillemets كان l'impératif. شنو l'impératif؟ هو الأمر فعل الأمر. par exemple إذا إلا كان في لامبيراتيف فاش كندوزو للديسكور انديريكت كندير هذيك دو وكندير هذاك لو فيرب اللي هو إلا كونجوغي على لامبيراتيف غنديرو لانفينيتيف ناخذ غير لانفينيتيف ديالو. مثلا هنا اكزومبل جو لوي اي دي فازي. جو لوي اي دي فازي فينا لو فيرب كونيكت انتروديكتور هو لو فيرب دير وهنايا كيف ما كتشوفوا il est conjugué au passé composé. Il est conjugué au passé donc il est au passé. وهنا عندنا vas-y هاد vas-y هاد va يعني راه le verbe aller. je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. إذا هذا le verbe aller. إذا عندنا il est conjugué à l'impératif. vas-y إذا فاش غندوز للديسكور indirect غادي نقول je lui ai dit d'y aller. je lui ai dit d'y aller. إذا هاد إي بقات ولكن ما غاديش نقول دو ألي إي يعني ركيكة وما ماشي فرونسي هذيك ما غاديش نقول دو ألي إي دي ألي. إذا كاين هاد دو وكاين هاد لو فيرب ألي à l'infinitif.
دابا الا كان هذاك لو فيرب اللي هو انتر غيمي اللي هو داخل الخطاب كان او فيتور، اذا ففي لو ديسكور ديريكت، في لو ديسكور انديريكت كيرجع للكونديسيونيل بريزون. اذا باغ اكزومبل il disait je visiterai la France, je visiterai la France. اذا هنا في الكونديسيونيل بريزون غادي كما كتلاحظوا il disait يعني هذا راه في الباسي، le verbe introducteur il est conjugué au passé، وهنا عندنا الفيتور. اذا لو فيتور غادي نرجعوه للكونديسيونيل بريزون. il disait qu'il visiterait la France، qu'il visiterait la France. الا كان هذا لو فيرب اللي في الخطاب في ديسكور ديريكت اللي هو انتر غيمي كان في الفيتور انتيريور، كان في الفيتور انتيريور. اشنو لو فيتور انتيريور؟ هي فاش كيكون عندك هذاك لو فيرب لو فيرب افوار وكيكون حداه هذاك لو فيرب كونجوغي بحال الباسي كومبوزي، ولكن هذاك لو فيرب افوار فعاود ما كيكون في البريزون كيكون في الفيتور. بحال دابا le verbe avoir au futur هي j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Par exemple manger, il a je conjugue le verbe manger au futur antérieur. J'aurai mangé, tu auras mangé, il aura mangé, nous aurons mangé, ils auront mangé, vous aurez mangé, ils auront mangé. ولكن الا كنت غادي نكونجيغي في الباسي كومبوزي غنقول جي مونجي، tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. اذا هنا في لو فيتور انتيريور، هنا لو فيتور انتيريور كيكون هذاك لو فيرب افوار كونجيغي او فيتور وحده هذاك لو فيرب. اذا هنا عندنا nous aurons bientôt terminé la leçon، nous a dit le professeur. اذا bien sûr هنايا عندنا le verbe introducteur il est conjugué au passé. إذا هذا le futur antérieur on va le transformer le discours indirect, il va être transformé au conditionnel passé، au conditionnel passé. إذا اش غنقولوا le professeur nous a dit que nous aurions bientôt terminé la leçon، que nous aurions bientôt terminé la leçon. اذا هنا بيان سور غادي تعرفوا على هذيك لا كونجيغيزون، خصكم تشوفوا لا كونجيغيزون دي فيرب غادي تعرفوا غير واحد لو ستيل، واحد لي غادي نشوف نقدر ندير لكم واحد الاوديو ولا شي لوسون هكا على لا كونجيغيزون باش تضبطوها مزيان. هنا يبقى واحد النقطه مثلا الا كان هنا في هذا لو فيرب هنا اللي اونتر غيمي كان في لامبارفي كان كونجيغي ا لامبارفي، حنا دائما في dans le cas où le verbe introducteur est conjugué au passé. هنايا دائما في هذا لو كا. اذا الا كان هذاك لو فيرب اللي هو انتر غيمي في conjugué à l'imparfait كيبقى نفسه كيبقى conjugué à l'imparfait في le discours indirect.